ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ଟିପ୍ସ ଦେବି ଏବଂ ସେହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମାନିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି କାମ ନ କରିବେ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହି ଖବର ଆଜି 1ଟା11 PM ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଥିବ। ଏହି ଖବର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। କେବେ ଆସିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଲିଅରଲି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଖବର କ'ଣ ଆସିଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା KYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁଙ୍କ ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ ଶେଷରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା KYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁଙ୍କ ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ KYC ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ କଲେଣି 17,000 ମହିଳା। ମୋଟ 31,000 ମହିଳା ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ 17,000 ମହିଳା ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଅପ୍ଟ-ଇନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି।
तो देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आसी। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइछंती जे ऑप्ट-इन कलेनी 17,000 महिला। तो देखंतु आज्ञा प्रथमे ऑप्ट आउट बोली एक ऑप्शन सुभद्रा पोर्टाल आसीथिला। तो केतेक हिताधिकारी थिले से माने न जानिकी एही ऑप्ट आउट ऑप्शन टी दबाई देथिले एवं सुभद्रा योजनारू बाहरी जाइथिले। तो सही असुविधार सम्मुखीन होइथिले एवं सरकार देखि आश्चर्य होइथिले। तेणु सुभद्रा पोर्टाल रे पुणी ऑप्ट-इन ऑप्शन टी ऐड करथिले। तो सही ऑप्ट-इन ऑप्शन रे अनेक हिताधिकारी ऑप्ट-इन करी एही सुभद्रा योजना रे शामिल होई सारिछंती। तो एबे 17,000 महिला ऑप्ट-इन करी सारिछंती। मोट 31,000 महिला ऑप्ट आउट करिथिबा बेले 17,000 महिला ऑप्ट-इन करिछंती। देखंतु आज्ञा 31,000 महिला न जानिकी ऑप्ट आउट करिथिले। एबे 17,000 महिला ऑप्ट-इन करिछंती। तापरे बाकी 14,000 महिला ऑप्ट-इन करी न पारंती सेमाने आयकर वर्गर होई थाई पारंती। अन्यपटे एबे भी 2 लाख रु अधिक आवेदनकारी महिला केवाईसी अपडेट करी नाहंती। देखंतु आज्ञा बाकी 14,000 महिला ऑप्ट-इन करी नाहंती हुए तो सेमाने अयोग्य होइथिबे। अन्यपटे भी 2 लाख रु अधिक आवेदनकारी महिला केवाईसी अपडेट करी नाहंती। देखंतु आज्ञा एबे भी अछंती जे माने कि केवाईसी अपडेट करी नाहंती। तो आपण माने जदि केवाईसी अपडेट करी नाहंती तेबे आपण माने सीएससी सेंटर को जाई निजर केवाईसी अपडेट करंतु सुभद्रा योजना रे। जदि केवाईसी अपडेट करी नाहंती तेबे एही सुभद्रा योजना टंका आगो को पाई परिबे नाही। उपमुख्यमंत्री को बड़ सूचना देइछंती। तो आपण माने केवाईसी अपडेट करंतु। जदि आपण माने केवाईसी अपडेट करी नाहंती तो शीघ्र केवाईसी अपडेट करंतु एवं चतुर्थ पर्याय टंका पाउंतु। तापरे 5 लाख महिला केवाईसी अपडेट करी नथिबारु समय देइथिले सरकार। जनवरी शेष रे प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका देबारु ता पूर्वरु समस्तंकु केवाईसी अपडेट करने निवेदन कले उपमुख्यमंत्री। देखंतु आज्ञा मु आपण मानंकु बारंबार कहूची आपण माने केवाईसी अपडेट करंतु। 5 लाख महिला केवाईसी अपडेट करी नथिबारु समय देइथिले सरकार। देखंतु आज्ञा एबे भी 5 लाख महिला केवाईसी अपडेट करी नथिबारु सरकार समय देइथिले। जनवरी शेष रे प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय टंका देवा पूर्वरु समस्तंकु केवाईसी अपडेट करिबा पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा निवेदन करिथिले। तो देखंतु समस्तंकु एबे भी समय अछि आपण माने केवाईसी अपडेट करंतु। जदि केवाईसी अपडेट न करिवे तेबे आगकु सुभद्रा टंका पाई परिबे नाही। तो आपण माने पाखर सीएससी सेंटर को जाई आपण माने केवाईसी अपडेट करि परिबे। तापरे तेबे चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबा परे मध्य केवाईसी अपडेट कले किंबा ऑप्ट-इन कले योजना रे शामिल होई पारिबे। केही भी जणे योग्य हिताधिकारी को बाद दिया जीवनी बोली कहिसंती सरकार। देखंतु आज्ञा आउ एक बड़ अपडेट देइसंती। चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबा परे मध्य आपण माने केवाईसी अपडेट कले भी किंबा ऑप्ट-इन कले योजना रे शामिल होई पारिबे। देखंतु आज्ञा आपण माने चतुर्थ पर्याय टंका मिली सारिबा परे मध्य केवाईसी अपडेट करिले निश्चय एही टंका पाई पारिबे। तापरे ऑप्ट-इन कले मध्य देखंतु आज्ञा जे माने ऑप्ट आउट होइथिले से माने ऑप्ट-इन कले मध्य एही योजना रे शामिल होई आगकू सुभद्रा योजना टंका पाई पारिबे। तापरे कहिसंती जे जणे हेले मध्य हिताधिकारी बाद दिया जीवनी बोली सरकार कहिसंती। देखंतु आज्ञा समस्तंकु एही सुभद्रा टंका दिया जीव बोली सरकार कहिसंती। तो यह थिला आजिर छोटिया अपडेट। आपण मानंकु केमिति लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबे। जदि आपणक मनरे कोनोसी प्रश्न अछि तेबे टेलीग्राम चैनल को जाई जॉइन हुंतु। सेठी जाई कि मेसेज करंतु किंबा
ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।